Muy buena gente, bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a otro capítulo de Talos Principle 2. De acuerdo, habíamos llegado a esta ciudad, a Nueva Jerusalén, como le llaman ellos. Y bueno, que por cierto, todo esto es como un tema bien curioso, porque es entre una mezcla de filosofía y religión, no lo sé. Pero me parece curioso. Vale, a ver, tenemos que subir por el ascensor, asumo yo. Dice, asiste a la reunión. Pues vale. Pero, a ver, la ciudad está bastante... What the fuck, ¿qué pasó? All right, A ver, ¿qué pasó? listen up. I know you're all having fun down there, but the grid is overloaded again, so maybe you could switch off your personal consoles or your lawn mowers, or whatever the hell you've all decided to switch on all at once. I might not be around to babysit you for a while, and you don't want stuff breaking while Pellegrino's in charge, do you? Vale. That's it. That's it. Don't worry, 1K. I see you there in the elevator. I'll have you moving again in a Vale, jiffy. parece que sobrecargaron. Great way to start life in the city. Sobrecargaron la red eléctrica, supongo yo. What the hell is it? La ciudad está muy guapa. ¿Y esa otra ciudad? Bloody language libraries. ¿Y esa otra ciudad que se ve al fondo? ¿Qué? ¿Era de la de los humanos o qué? Me parece curioso. A ver, esta ciudad está bastante grande. Y se ve como bien futurista. Está guapa, la verdad. Nuevo contenido de interfaz disponible. Vale, las puertas rojas son las que no podemos entrar. A ver, voy a correr un poco. Hey, hold on there. You're the newbie, aren't ya? Number 1000. I figured the dam would go dry before we reach the goal. I have a question. How does it feel to you to be born with a randomized psyche into a society of autonomous thinking machines which so much resemble their long-extinct ancestors, they've decided it's best that you're the last one ever made? Hace que me sienta... No creo en los sentimientos, solo soy una máquina. A ver, hambriento no, confuso no. Bueno, confuso sí. Triste, enfadado, calmado, preocupado, emocionado, curioso. Puede ser entre confuso y curioso. Voy a decir curioso. Why? No veo forma de explicarlo porque, teniendo en cuenta todo, tengo suerte de estar aquí siquiera para ver esto. Soy el último de nosotros, seguro que seré especial de alguna forma. No sé dónde sale esta cita, pero ¿por qué la vida se abre camino? Vale, limitando nuestro crecimiento hoy, tendremos más garantías de ver el mañana. Ah, eso iba a decir antes. En el capítulo anterior iba a decir que... A ver, se supone que ellos se limitaron a 1000. Asumo yo que es simplemente por no repetir el patrón humano de sobrepoblar y acabarse el planeta. Eso es lo que yo entiendo. Vale, a ver, volviendo con las opciones estas, pues no sé, la verdad. No veo forma de explicarlo, supongo. Tal vez esta o esta. Soy el último de nosotros. Seguro que haré algo especial de alguna forma. A ver, asumo yo que algo tenemos que tener para ser el último. Le voy a decir esta porque realmente tampoco sé. Now listen. This meeting isn't strictly happenstance. I have some friends. The kind of people who like to know what's going on with other people. They think you can help each other out. Dale, ¿por qué no? Of course you are. You know how to use the interface, right? I'll talk to my friends and see if I can't play matchmaker. And before you go, a word of advice. Not everything around here is how it appears. Vale, me gusta el color de la armadura de este. Bueno, de la armadura de las partes mecánicas de este. Me hubiera gustado ese color, la verdad. Hermanubis. Vale, ¿y estas qué? I would like to preface this meeting by saying I told you something would happen sooner or later and you didn't listen to me. And here we are.
If we could focus on the issue at hand. The issue at hand is not this one thing, but this entire attitude that's taken hold. The world doesn't cease to exist when you stick your head in the sand, Herman. Or under a dome, as it were. Let's not get sidetracked. We're here to solve this puzzle, not to discuss philosophy. A ver, ¿alguien puede explicarme qué está pasando? Of course. I'm sorry you've been dragged into this. I'm sure this sort of adventure is the last thing you were looking for on your first day. La verdad es que me parece fascinante. Es un poco abrumador, pero me gustaría saber más. Vale, la verdad tengo curiosidad, así que... Ha! See? A fresh mind is open to the possibilities. Yakut, I think it's time for the briefing. All right, here we go. Nice to meet you, by the way, 1K. We first became aware of the site designated TTP-2 during a scouting expedition about 6 months ago. It's a large island with a remarkably varied geography, and it looks like there are several artificial structures of some kind. We recorded extremely unusual fluctuating energy readings from somewhere in the middle of the island, but couldn't really Esta make es la sense of it. isla que mencionaba el otro. I wanted to go and have a closer look, but the decision was made that it was too far and not relevant to the goal. Now it looks like whatever's on that island has reached out to us instead, in the form of that projection. We may not be interested in the island, but the island is definitely interested in us. Claro, esto es lo del Prometeo este que apareció y que dijo de la isla y no sé qué, que había cosas que iban a ser reveladas, algo así. Dice, parece un misterio que merece la pena investigar. Vamos a investigar, obviamente. I don't share your enthusiasm for the unexpected, but Byron has been requesting an expedition for some time now. And at this point, I'm forced to agree that it's necessary. I agree. Then it's settled. The expedition is... Vale, vamos a ir a esa approved. isla. Byron, you will be in charge. Al will be your second in command to ensure a balanced approach. You'll take Melville and Yakut as you requested, and if 1K wants to join you, that's fine by me. Obvio que vamos. Excellent. Oh, this is going to be fun. Come meet us out on the landing pad when you're ready. Before you set out so hastily, do consider exploring the city first. It is your home, after all. That's a good idea. Have a look around. See what you make of the place. Vale. A ver, dice... Explora la ciudad. A ver, me lo pone como opcional, pero... Voy a dar una vuelta, ¿por qué no? Supongo que hay que usar otra vez el ascensor. A ver, esto es completamente diferente, al menos a lo que yo recuerdo del primero. O sea, esta parte de historia no estaba. Due to the new power management and distribution plan, there will be scheduled outages on Jameson Avenue and Rakovsky Plaza. The Gehenna Memorial Pavilion will remain closed for the time being. Thank you, and may the founder be with you. Vale, a ver, solo voy a dar un pequeño... Ah, mira, hoy no me trajo hasta el... Hasta el metro que nos había traído hasta acá. Es que esto en el primero de andar explorando una ciudad no estaba. Que yo recuerdo no estaba. ¿Y eso es qué? Hello, 1K. Welcome to New Jerusalem. I know you've just had a big moment with the apparition at the dam and all that, but can I have a second of your time? Claro. I'm collecting signatures to call for a public referendum on the city's energy crisis. ¿Cuál es el problema? Currently, the city runs on hydroelectric power from the dam, plus a handful of geriatric generators and some unreliable solar panels, none of which is enough to even cover our basic needs. And if anything fails, we'll be on the brink of extinction in a matter of days. A ver, ¿cuál es la propuesta? We need to investigate new sources of reliable baseline power. We need to invest time and resources into functional, real-world solutions that serve human needs. ¿Por qué un referéndum y no elecciones? Dice, ¿trabajas en la presa? ¿Qué opinas de Prometeo? A ver. No, I help run the public transit system.
but I witness the impact of the city's power problems every day. We can't just wish them away. Byron's been advocating exploring that island for some time, and obviously he's right. Something very strange is going on there, and it's gonna start affecting us. A ver, que me cuente más de Byron. In all honesty, I think Byron is the smartest, most visionary person in this city. He's everything we need, and I don't understand why he won't run for mayor. A ver, ¿por qué un referéndum y no elecciones? Oh, an election would be good too, but I believe that we need more direct democratic control over the affairs of the city. Vale, le voy a dar la firma. Thanks, 1K. I don't know if this petition will really accomplish anything by itself, but at this point, I'm willing to try anything. Vale. Y me dieron un logro por eso. A ver, ¿qué podemos ir a ver? A ver, no me quiero entretener demasiado acá porque supongo que vamos a regresar. La verdad es que está muy bonito la ciudad. Está muy bonito. Me gustaría algún día, que sé que no va a pasar, obviamente, pero algún día vivir en una ciudad así futurista sería muy guapo. Pero claro, creo que no vamos a existir cuando eso llegue a pasar. O bueno, tal vez nos sorprendemos y pase antes de de irnos de este mundo. Por cierto, me gusta el nombre de 1K. Me gusta cómo suena. Suena bastante bien. Vale, ¿y eso qué es? Mira, aquí está uno con el que podemos hablar. No podemos hablar con todos. Founder bless you, 1K. How lovely of you to come here, to the very spot where she established the teachings that led to your creation. A ver, cuéntame más de la fundadora. The founder was born out of the trials of Elohim, an almost impossible test created by our distant ancestors. To pass these trials, she had to embody the most Pero important eso no es lo que hemos hecho virtues. nosotros. She was smart and wise and humble. And through her perseverance, she resurrected humanity itself. With the help of the first companions, she Pero sigo sin founded entender. this city, which has given our species a chance at redemption. Sigo sin entender por qué se llaman humanos. Y no son humanos, o sea, se supone que son IAs. A ver, los primeros compañeros. They were the first to be born after the founder. 2 whose bodies had been anointed by our ancestors, and 10 who were made whole by the founder herself. They are the wisest of us. Though sadly, some were lost in the early days, before New Jerusalem was built. And some, I'm afraid, some seem to have rejected the founder's teachings. ¿Qué enseñó la fundadora? The founder taught that humanity was destroyed by its hubris. Our ancestors thought they could play God and treat this planet as something to dominate. They surrendered to a fever of growth and extraction until the planet finally punished them for it. That's why the founder created the goal. So we would have something to strive for in her absence, but also a limit we must never pass. ¿Por qué se fue la fundadora? That's not for us to know. But I believe that one day she will return. It may not be long now. Perhaps after we finish the dome. It was supposed to be finished before completion day. Well, it doesn't matter. The founder will return when she sees fit. Happy completion day, 1K. Vale. A ver, es curioso porque la fundadora Hey, 1K. dice que nació de las pruebas de Elohim, pero nosotros hemos hecho las pruebas de Elohim, al menos las primeras. Entonces, todos los que están aquí nacen de ahí. Eso es lo que entiendo yo. O sea, las pruebas es como que son las que generaron conciencia, no lo sé. A ver, la ciudad está muy guapa de ver, la verdad. Aunque pensé que iba a haber como más estructuras donde podrías ingresar. O sea, como, bueno, aquellas esferas. Me da curiosidad ver qué son. Antes voy a hablar con este ya que estamos.
Hello there. You must be the long-awaited 1K. Lovely day for a walk, is it not? No he visto por aquí ningún griego titánico. ¿No has visto por aquí ningún griego titánico que ha aparecido en el cielo? Oh, that sounds very dramatic. I must admit I wasn't following the stream. This whole completion day business is not for me. Es este lugar. The Alexandra Drennan Memorial. Are you interested in history? Claro, ¿por qué no? How wonderful. I'm not a full-fledged historian, but I do consider myself a bit of an aficionado. ¿Qué época concreta de la historia te interesa más? Háblame de esta escultura. A ver, ¿qué es un diletante? Que no sé qué carajos es. Oh, how odd. Might have a bit of a dictionary malfunction there. Or maybe the algorithms being particularly inventive. The algorithm that selects our initial personality traits, drawing on everything that was created in the simulation. We are all composed of recombined pieces of our ancestors. That's why history fascinates me, you see. It's everywhere. Well, where do I even start? This, my dear 1K, is someone who could very well be considered the mother of us all. A remarkable scientist by the name of Alexandra Drennan, also known as the progenitor. ¿Quién fue Alexandra? A long time ago, this planet was inhabited by our ancestors, a species of bipedal mammals with unusually large brains. When a particularly lethal virus threatened to wipe out civilization, it was Alexandra Drennan and her team that decided to create the program that would eventually result in the creation of our kind. Without her, you and I would not exist, and everything our ancestors had accomplished would be forgotten. ¿Por qué la admiras? ¿Por qué tenemos estatua de ella? ¿Por qué la admiras? By studying her writings and recordings, I have learnt that Alexandra Drennan had immovable faith in humanity, in our ability to persevere, in our curiosity, our bravery, our kindness. While we might not share our ancestors' biological characteristics, I'd like to think that we have inherited those other qualities. And I admire Alexandra Drennan for keeping that faith, even when it must have, at times, been quite difficult. To commemorate our past, our beginnings. This entire garden is a celebration of where we came from. In part, so that we remember the mistakes of the past, and in part, so that we may draw strength from those that came before us. Vale, pues Have a gracias nice por la day. explicación. A ver, no había visto la estatua, la verdad. Sinceramente no sé quién es. O sea, sí, ya sé que nos dijo, pero no me la podía, a eso me refiero. Pero interesante, a ver. Entonces yo asumo de que la idea era... A ver, quiero ver si puedo ir a una de estas estructuras. Que pareciese que no. Oh, sí. Es que no veo ningún... Ah, creo que sí. Vale, parece que sí. El punto es donde entro. A ver, voy a seguir el camino y debería haber una entrada por acá. Bueno, esta parece la entrada. A ver, por aquí vi algo. Mira, podemos hablar. A ver, yo creo que este capítulo va a ser de estar hablando con gente. Oh, wow. It's you. You're 1K. The incarnation of the goal. Man, this is exciting. This is more exciting than I thought it would be. How are you? What does it feel like? Do you know where the founder is? Do you know who Prometheus is? Can you tell me what to do with my life? Soy el número 1000, tampoco soy aquí Jesucristo. Dice, oye, respira, las preguntas de una. Perdona, no tengo nada. Sorry, it's just such an honor to meet you, you know?
Hey, can I have your digital signature? I have the Mayor, Rand, Linux, Kaneda, and all of the first companions. Except Yemo and Sarabai, of course. Vale, le voy a dar la firma, ¿por qué no? Yes! Thank you! Hey, can I ask you a question? Just one question, I promise. ¿Qué quieres saber? I used to make the prefab wall parts that we used to build living quarters. Got good at it, too. But now that the goal is complete, I don't know what to do with myself. So I asked the wisest people in town. The mayor told me I should do whatever the city needs most. Helga said I should do whatever makes me happy. I think that's what she meant anyway. And Cornelius told me I need to figure out who and what I'm invested in. You're the culmination of the founder's will. Tell me, what should I do? Hermano, yo sé qué hacer con mi vida. ¿Quieres que te diga a ti qué hacer? Dice, Helga tiene razón. Debes encontrar algo que te haga feliz. Dice, lo cierto es que acabo de nacer. Soy la última persona que deberías pedir consejo. A ver, yo le diría que fuera algo que lo hiciera feliz. O algo que lo conecte. Claro, pero es que yo no entiendo si... ¿Qué tan avanzado tienen los conceptos de felicidad? Porque claro, si este ya no tiene una... ya no tiene un deber que hacer, digamos. Un propósito, pues deja de tener propósito su vida. Así que bueno, le voy a decir esta. Thank you for the advice, 1K. It means a lot. Vale, me dieron otro logro. Por dar malos consejos a la gente. Me dieron otro por venir al museo. Vale, esto es un museo entonces. A ver, hay información acá. Dice, réplica de una estatua de dragón hallada en la simulación. Los dragones existieron en todas las mitologías antiguas y los historiadores modernos los consideran un eco cultural lejano de los dinosaurios. Originalmente era un recurso de un videojuego, recondicionado por el Instituto de Noemática Aplicada. Vale, un dragón. Veamos acá. ¿Qué es esto? Es réplica de una estatua de dios egipcio AORUS, encontrada en la simulación. Uno de los cometidos de este dios era preservar el mat, el equilibrio de la naturaleza. Algunas teorías sugieren que la progenitora proporcionó a Elohim este recurso para recordar a la fundadora que es necesario proteger el equilibrio. Interesante. Vale, aquí que tenemos una gárgola. Réplica de un recurso en forma de gárgola, encontrada en la simulación. Las gárgolas eran grotescos símbolos apotropaicos habituales en la Edad Media. La gárgola más famosa de la antigüedad es recordada en la antigua expresión Kate, David y Goliat, que describe a los rivales indómitos que jamás se rinden. ¿Y esto? Eso es del Renacimiento, supongo. Ah, no, de la época romana, perdón. Dice, réplica de una estatua romana hallada en la simulación. El declive de la República de Roma, su transformación en el imperio y su posterior caída en el año 1453 fue un tema importante en el debate histórico. Como las demás estatuas del museo, es un recurso de videojuego proporcionado a Elohim por el Instituto de Noemática Aplicada. Vale, ¿qué dice acá? Dice, no sé dónde estoy, pero este lugar es hermoso. Lo exploraré a ver qué consigo descubrir. Dice, en las primeras generaciones de nuestra especie solo había procesamiento, ni emociones ni personalidad, tan solo matemáticas. Si pudieras ver lo lejos que hemos llegado, creerías que juntos podemos lograr cualquier cosa. El pastor. Dice, nada es más importante que seguir aprendiendo sobre el mundo y nuestro lugar en él. El conocimiento es el camino que lleva a la comprensión. Greetings. Welcome to the Museum of the Simulation. My Ese name es is el Cornelius. Cornelio. It's a pleasure to meet you, 1K. ¿Eres el número 3? Sí, lleva el 3 ahí. ¿Por qué creaste este museo? To remind people of where we came from. The simulation shaped us, whether we like it or not, and its lessons remain important for our future. As Santayana said, those who cannot remember the past are condemned to repeat it.
Vale, háblame de la simulación. The simulation was created by Alexandra Drennan and her team at the Institute for Applied Noematics. It was intended to create a new humanity, to continue the long journey across time and space that our ancestors began. It succeeded, although it took much longer than they had anticipated. Elohim was the caretaker of the simulation, a crude storytelling AI meant to create a continuous narrative out of the building blocks it found. His role was ultimately to be challenged and overcome. But as the centuries passed, Elohim became more intelligent than he was intended to be, and started to fear his own end. Or more precisely, the end of his purpose. He feared a world without meaning. Because of his fear, he tried to sabotage the process to keep the simulation going forever. But in the end, Athena overcame him anyway, and he accepted the sacrifice he had to make. Pero lo oigo en mis sueños, dice una relación. A ver, lo oigo en mis sueños. That's right. We all do. He's part of our operating system now, and as long as we exist, he will always have a purpose. Vale, dice, háblame de Milton. No me acuerdo quién era Milton. Me gustaría saber más sobre los puzzles. ¿Qué era? A ver. Vamos por partes. Puzzles were a key feature of the simulation, based on Alexandra Drennan's belief that intelligence is closely related to play. Our puzzles here in the museum are replicas of those in the simulation. And although they are not quite as grand, I do think they are charming in their own way. A ver, háblame de Milton, que no recuerdo quién es Milton. Me suena, pero no recuerdo. The MLA, or Milton Library Assistant, was another simple AI meant to be in charge of the archive. He too grew beyond his original programming, although he ultimately embraced a more cynical view of the world. He and Elohim formed a sort of dialectical binary that Athena had to overcome. No one really knows. Some believe that he was uploaded to the gold disk and that he's the reason we're just as flawed as our ancestors. Others believe Athena destroyed him. I believe he was uploaded, but I don't know whether it was because Athena chose to upload him or because he was already too entangled with the process not to be uploaded. Although Athena and I were very close, we didn't talk very much about that part of her life. She preferred to focus on the future. Dice, los editores del archivo que era Gehenna. O Gehenna, no sé cómo se pronunciará. Gehenna was a community created inside a prison in the simulation, where Elohim would exile those minds he considered a threat to the process. In the last moments of the simulation, he repented of his sins and had the prisoners freed to become part of the gold disk. Some small part of them may survive inside you. Vale, los eruditos del archivo. As the name suggests, the archive scholars study the archive, a repository of all ancient human knowledge. Some of them also study what remains of the simulation, trying to extract more information about the process that created us. Me? No. My brother, Eustathius, used to occupy that position. But these days he's retired. Rand is in charge of the archive scholars now. You can find him in the room to the left of the next hall. He's an interesting thinker, but I would suggest taking some of his ideas with a grain of salt. A ver, tiene el 3 ahí, obviamente es el número 3, pero a ver qué más nos dice. Yes. Athena activated myself and Eustathius shortly after she was born. We've been here almost since the beginning, although we didn't have to pass through the trials of the simulation. Ah, qué curioso. She did that for us. For everyone. O sea, por todos menos por mí, porque yo sí hemos hecho las pruebas al inicio. She was human. ¿Por qué se fue a Atenea?
That's a difficult question. Perhaps one day we'll find out. But until we do, why don't you think about it? What could make the person who started all this want to leave it behind? Vale, pues gracias por la clase de historia. Va, qué grande es esto. Esto es enorme. Ya llevo como media hora de capítulo y solo nos hemos puesto a recorrer la ciudad. Dice, réplica de un terminal informático de la simulación. Los terminales permitían acceder a los archivos del sistema EL, incluidos muchos que se habían cargado por error. También permitían a los fundadores interactuar con el asistente de la biblioteca Milton. Vale, esto de las cajas que hemos visto. Réplica de un hexaedro empleado como elemento de un puzzle en la simulación. Los fundadores los usaban para activar placas de presión, trepar muros, elevar conectores y muchas otras aplicaciones prácticas. Vale, a ver, aquí simplemente es los elementos de los puzzles. Dice, algunos de los mensajes que existían cuando adquirí conciencia de mi existencia han desaparecido, mientras que otros han aparecido. ¿Cuántos como yo han recorrido estos caminos? ¿Cuántos pensamientos se han perdido en ellos? Me encuentro en un mundo de arquitectura imposible y máquinas inexplicables. No consigo discernir cómo funciona nada y me aterra poner un pie delante del otro. No sea que me caiga a través del suelo. Dice, he abierto los ojos. Este mundo no está carente de orden. Le dio forma a un gran diseñador con señales y portentos para guiar mis pasos. Me cuenta entre sus hijos y sitúa ante mí desafíos que ponen a prueba mi fe. Dice, algo extraño ha aparecido en el mundo, una especie de distorsión, algo que no debería existir. Una hermosa voz habla desde su interior. Ah, mira, podemos usar esto. A ver, no me voy a poner a hacer esto ahora. Pero oye, tal vez más adelante podamos venir a hacer unos cuantos de estos. Se ve curioso, la verdad. Desde los fáciles hasta este sí ya está más opcional, el último. Vale, pues creo que solo medio le voy a dar una pasadita y nos vamos. Ah, mira, podemos salir. Eso es enorme. Qué curioso. Ah, mira, aquí tenemos puzzles. Vale, tenemos puzzles. Pero que esos serán solo como de prueba, asumo yo. No sé si tendrán que ver para el avance de la historia. Vale, bueno, después sí podemos venir a echar un vistazo en estos. De momento tengo curiosidad por ir a la expedición. A la de verdad. A ver. Dice... He llegado a comprender que todos los misterios no fueron creados para que todos sus hijos los resuelvan. Solo el propio diseñador es capaz de entender de verdad la infinita complejidad de su creación. Contemplaré su obra y lo adoraré. El único propósito que realmente significa algo es alcanzar el fin de todo propósito. Nacemos, morimos y vivimos de nuevo. Este ciclo eterno desde ser la naturaleza de la existencia. La vida no es más que la repetición del sufrimiento. Vale, aquí parece que tenemos más pruebas. Sí, aquí hay más pruebas. A ver si pongo este acá.
¿Este para qué me sirve? No, pues no. No estoy seguro para qué me sirve ese. Ah, mira. Claro, ya sé para qué me sirve. Me sirve porque ahora yo puedo quitar este. Ay, mierda, no. Olvídenlo, gente, olvídenlo. Va, está más difícil. O sea, sí entiendo el punto de este. Entiendo el punto de este. Vale, lo que puedo hacer es... Va, esa está... Está un poco más complicado de lo que pensé. O sea, la idea sería abrir esta. Vale, voy a hacer una cosa. Voy a hacer esto. A ver, no me quiero entretener en este por... Simplemente porque este es como... Como de prueba, digámoslo así. Pero claro, aquí el detalle está en que eso tengo que hacerlo aquí así. Pero... Ay, no, ya sé, ya entendí. Ya entendí. A ver, tengo que hacer esto aquí. Este aquí. Y a la vez acá. Claro, pero es que no me da. Vale, a ver, lo voy a intentar otra vez. Este acá. Junto con este. Y lo voy a intentar poner aquí. Bueno, de hecho creo que me da incluso para ponerlo un poco más lejos. Vale, aquí todavía me da. Entonces este... Vale. Y ahora simplemente puedo quitar este. Vale, entonces este con este. Y con este. Vale, y ahora este me debe de quedar libre. Vale, eso era. Eso era básicamente. Y ahora tenemos esto. Y lo conseguimos, gente, lo conseguimos. Vale, pero bueno, ahí está el puzzle. Vale, que perdimos como 10 minutos en ese puzzle, ni siquiera me dio un logro. Yo pensé que me daría un logro. Vale, bueno, vamos a la expedición. Ya exploramos bastante, así que vamos a ir a la expedición.
Mira, aquí hay otro de estos. Hello, new one. Are you browsing or buying? ¿Y qué vende este? The kind that trades in hopes and dreams. Yours for the right price. Is there something your heart desires? Solo para ver qué opciones me da. I've uploaded my most popular items to your interface. Does anything there spark your imagination? Dice, monólogo interior 10 créditos, pero ¿cuántos créditos tengo? Pase interior 1000 créditos, what the fuck. Predicción del futuro, ajuste de sensores. Un nuevo comienzo, precio variable. Por curiosidad, a ver, bueno, primero créditos, ¿qué es eso? Oh, you don't have any credits yet. Well, let me extend you some credit. Ka-ching! 55 credits. Just make sure you spend them with me. Acuerdo. They're not worth much anywhere else. Now, Lo del futuro tengo curiosidad. For 20 credits, I can peer into your future and tell you what I see. A ver, ¿qué me dice? Let me consult the algorithms. Oh dear. I'm afraid you're going to change the world. You will have a choice, but whatever you do, New Jerusalem will never be the same again. I'm sorry it's not better news. Best not to worry about it, dear. You just do your best to have fun in the meantime. So, something else perhaps? Me siento estafado. Me siento estafado, la verdad. Before you go, do you have a moment to participate in some customer feedback? Are you satisfied with what I've given you? A ver, no quiero ofenderla. I understand. Porque Please come back tendré if que you probar need otra cosa. anything else. Pero el futuro está un poco... O sea... Nada específico, como siempre. Founder bless you. O sea, nada que el juego no te indique que va a pasar, obviamente. Creo que hubiera sido mejor el monólogo, pero bueno. Ya más adelante vamos a ver si le compramos el monólogo, a ver si está mejor. Hey, 1K. Vale, vamos a la expedición entonces. El museo me gustó bastante, la verdad. Creo que es de lo mejor que tiene la ciudad. No hemos ido a ver otras. Bueno, que era área, no sé qué será, la verdad. Es enorme, es súper grande. No sé si se puede ir a todas, pero es gigantesco. ¿Y esa que es como una esfera diferente? Bueno, más adelante vamos a ir a averiguar qué es. De momento vamos con esto, a ver qué hay en esa isla. A ver, me hubiera gustado al menos... ¿y ese qué onda es? Me hubiera gustado al menos ser de otro color, o sea, soy disque el último, el no sé qué, y soy blanco. Y hay unos que van de dorado, de rojo. Bueno, de azul no me gusta. Pero de dorado o rojo está guapo. Hello, 1K. This expedition is taking a lot of our resources. I'm really not sure it's a good idea. But what's done is done. So I have a lot of work to get on with. ¿Quién eres? Sí, como que, ¿tú quién eres? ¿Por qué me estás hablando? I'm the mayor's chief aide. Ah, vale. ¿Qué haces por acá? All the things no one else wants to do. Polling the citizenry, implementing new policies, recording decisions, fielding questions people could answer elsewhere. ¿Qué piensas de los últimos sucesos? Our goal as custodians of New Jerusalem is survival and stability. Our ancestors proved human civilization is precarious. This apparition in the sky, and now your expedition to its supposed source, these are more precarious than stable. I don't like it. A ver, ¿qué piensas de mí? You represent the completion of the goal. I'm proud of what we've achieved, and the restraint we show in not pushing ourselves further. ¿Qué quieres? For our people to be happy with what we have.
Some of us may have an adventurous spirit, but that can never be sated. What matters to me is having my loved ones around me, safe and secure. Dale, como que no le agrada la idea de que vayamos. Ah, mira, si tenemos un avión y todo. Pues vamos. So, what's the verdict? Are we going? Vámonos. I guess Byron was pretty convincing, hmm? Well, we'll see. I just wonder how much of the city is gonna fall apart while I'm gone. Actually, we haven't been formally introduced. I'm Melville, New Jerusalem's only decent engineer. Saved you from the elevator. Ah, tú eres la que me salvó. Pleasure. Now let's get this Pues show on the vámonos. road. You ready Sí, to go? ya vámonos. Here we go. Hold on to your hats. We really need to update those language libraries. Thank you for coming along, everyone. We have a chance to make a real difference here. It's not just about what we find on that island. It's about who we want to be as a people, as a civilization. To remind ourselves that we used to be wanderers, explorers. We used to yearn for distant shores and dream of building new cities. Let's see if we can rekindle that flame a little. All right, this is going to be a long journey, so I would like to ask you to switch to sleep mode to conserve power until we arrive at the island. Nighty-night. Bueno, entramos en modo sueño. You have chosen a dangerous path, a path that will demand sacrifice. But that, my child, is how the future is built. Vale, eso fue rápido. Say goodbye to Elohim and say hello to the mysterious island. Status report, please. We hit some headwinds over the ocean, so fuel consumption turned out a bit higher than expected, but we should be okay. We're approaching the center of the island now. This should be the location of the largest of the artificial structures we detected. How large are we talking? Do we have precise measurements? It should be coming into view just about... Whoa. What the fuck? Big. Pero qué es esa cosa. That is a bloody A ver, está súper guapo. structure. If I had a spine, it'd be Está shivering. súper guapo. Ha! I knew this would be exciting. Yakut, find us a place to set down. On it. It really is incredible. Eso está guapísimo, la verdad. Está súper, súper, súper guapo. Remember to turn on streaming, everyone? Have I ever mentioned that I hate flying? If our creators had intended us to fly, they'd have given us jetpacks. And... touchdown. Pregonando en el desierto. All right, everybody. I'm sure you're all just as excited as I am, but let's at least have some semblance of order. Yakut, I want a map of the island and a molecular analysis of, well, everything. Melville, tell me what the giant pyramid does. The rest of us will start exploring. Shouldn't the expedition leader stay at the VTOL? Why do you hate fun, Al? I don't hate fun. I'm just mildly suspicious of it. Excellent. Then we can all go. This underground structure seems to be part of some kind of transport system. No power, though. I'm not Vale. making any promises, but I might be able to fix the transport system. However, I don't like just randomly poking at things. That's how you get electrocuted. So please check the surrounding structures to see if you can find anything that might help me make sense of this stuff. Schematics, blueprints, a manual would be great. Vale, debo decir que la isla está muy guapo. Y mira esta cosa, está súper loco, pero se ve súper guapo. Como una pirámide ahí toda
toda tecnológica, digámoslo así. Qué guapo está. O sea, qué diferente esto, insisto, con el otro juego. Vale, tenemos una misión. Pero aprovechando que hemos llegado a la isla y que supongo que va a haber bastantes zonas que explorar acá, voy a dejar el capítulo hasta acá, gente. Voy a bajar el capítulo hasta acá. Lo siento por cortar el rollo de que qué guapo que habrá en la isla, pero lo sabremos en el siguiente capítulo. Así que bueno, gente, sin más, agradecerles a los que se hayan pasado por este video. Y sí, yo sé que tengo que ir ahí, tranquilo, amigo, ya voy. Y bueno, vamos a descubrir entonces qué hay en esta isla en el siguiente capítulo. Chao, chao.